Alright. Sorry about that. Sorry. Tak dengar suara tadi. It's okay. Should be able to hear my voice now. Okay? Saya termute mic saya tadi. Sorry about that. Okay, should be able to hear my voice. Okay? So, I'm expecting responses lah dulu. Okay, tak apa. Kita tunggu sekejap sound tu bagi aktif. Okay, once kita... Okay. Finally, Alhamdulillah kita dapat dengan sound sudah. Okay, saya sorry ya, saya mute mic. Inilah amateur bila handle live session. Alright, so untuk malam ni, macam saya cakap, Chemophilic kita akan kita bincang subtopik 2.1 as a preparation untuk kita menghadapi our diagnostic test tomorrow. Kalau tak tahu, esok kita ada diagnostic test. Okay, jam 9 pagi dan juga jam 10 pagi ikut session. Okay, so untuk malam ni kita akan go through one by one. Saya tak akan bagi a whole lecture. Okay, saya tak akan ulang balik lecture, tetapi saya akan cerita balik step by step, one by one. Kita akan tengok juga lah sikit demi sikit, and kita akan discuss 3 soalan yang telah dikongsikan kepada anda untuk topik 2.1 ni. Alright, so kalau dah ready untuk malam ni, kita akan start sesi Chemophilic kita. Kita akan tengok dulu apa konten yang kita nak discuss. Alright, so what you need to know in this subtopic. Dalam chapter ini, okay, dalam chapter ini, apa yang you perlu tahu? Yang pertama, anda perlu tahu berkenaan Bohr postulate. Okay, ini adalah the fundamental tools yang mana akan jadi the basis of majority of the discussion of this topic. Okay, kebanyakannya kita akan discuss berdasarkan Bohr postulate. Dan dalam Bohr postulate ni juga, kita akan discuss berkenaan how to calculate the energy of the electron. Itu satu. Lepas tu, kita akan discuss how to calculate the energy of electron transition. Okay? After that, kita akan discuss juga macam mana nak determine the energy level by using Rydberg equation. So, saya akan go through one by one. I know that dalam this chapter, kita ada banyak formula. Ada banyak constant yang perlu diketahui. Jangan risau. Kita akan tengok satu demi satu. Okay? So, insyaAllah, by the end of tonight lesson, kita akan cuba dapat kefahaman anda lah. Okay? So, next one. Kita nak relate in term of energy, frequency and also wavelength. And also, kita nak discuss berkenaan emission spectrum. So, ini semua ni, the first 6 ni, semua ini berkaitan dengan Bohr postulate. Okay, cerita ni ada kaitan dengan Bohr postulate. The 4 postulate you have to know by heart. You kena tahu akan menerangkan every single component yang ada dalam slide saya sekarang ni. So the next part yang kita akan discuss adalah berkenaan ionization energy, and finally the weaknesses of Bohr, and also the scientists yang rebut, yang menentang Bohr punya postulate ni, yang ada alternative ideas ya. Okay, so untuk malam ni kita santai-santai, kita tengok one by one. Okay, so the first one is Bohr postulate. Saya tak nak terlalu detail sangat pasal Bohr postulate ni. Okay, tapi tak nak saya kena cerita juga. Okay, untuk Bohr postulate ni kita ada 4 postulate that you have to know. The first postulate is known as the electron move in circular orbit around the nucleus. Bohr cakap elektron tu akan bergerak mengelilingi nucleus in a circular orbit. The second, the energy of an electron in hydrogen atom is quantized. Quantized ni bermaksud dia boleh dikira. Okay, boleh dikira. Okay, the third one, electron at ground state, kalau kita bagi dia energy, it will absorb energy and be promoted from lower energy level to higher energy level. And bila dekat excited state, dia become unstable, dia akan jatuh balik and release the specific amount of energy in the form of photon ataupun light. So, ini adalah 4 postulate yang perlu anda tahu by heart. Okay, anda kena tahu one by one. Semua ni macam, kalau saya tanya awak, okay, apa postulate ketiga? Oh, ketiga, elektron tu dia absorb energy, dia excited naik atas, bila naik atas, dekat tingkat atas tu kita panggil dia sebagai excited state. Okay, so you kena tahu satu demi satu. So, saya nak cerita dengan lebih detail sikit pasal Bohr postulate ni.
The first postulate states that electron move in a circular orbit. Ini telah diajar di sekolah. Dekat sekolah anda dikenalkan kenapa ada bunyi macam ketuk-ketuk. Okey, kejap Kalau ada bunyi clicking tu, maybe my microphone ada kacau sikit. Don't worry. Okay, so tak apa. So, sekarang ni, the first postulate dia cakap electron move in a circular orbit. Orbit yang circular ni. Okay, orbit yang berbentuk bulatan. Ini dia memang kita dah kena tahu dari awal lah. Okay, elektron tu dia akan dia akan bergerak dekat sini, kena sini satu, dalam orbit yang berbentuk bulatan ni. Bentuk bulatan ni memang fix. Okay, ini yang ditemui oleh mathematician. Okay, next postulate dia cakap energy of electron is quantized. Okay, untuk satu elektron tu berada dekat this orbit, okay, dekat orbit ni, dia memerlukan energy. You have to understand, our nucleus consists of proton yang bercharge positif and also our neutron. Okay, dan our electron is a negatively charged species. So, kedua-dua ni, positif dengan negatif ni, okay, positif dengan negatif ni, dia akan ada force of attraction. Dia akan tertarik. Okay, dia akan ada force of attraction, dia akan ada daya tarikan. So, macam mana elektron ni boleh stay dekat sini? In order for the electron to stay at that point, okay, untuk elektron to stay at that point, dia mesti possess certain amount of energy. Dan this energy kita boleh kira dengan this formula. Okay, ini adalah formula untuk kira energy of the electron. Okay, formula to calculate the energy of the electron at certain energy level. Okay. So, macam mana kita nak kira benda tu? Contoh, kalaulah kita ada, okay, elektron tu at the first shell, petala yang pertama, n is equal to 1. So, E1 is equal to negative RH. RH is our constant. Okay, nilai RH adalah kita punya constant. Nilai dia adalah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. Okay, darab dengan 1/1 square. Ini you akan dapat sama dengan negatif 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Okay, kalau elektron tu ada di E is equal to 2, N is equal to 2, so E2 is equal to negative 2.18 times 10 to the power of negative 18, okay, darab dengan 1/2 kuasa 2. Ini sama dengan negatif 5.45 darab 10 kuasa negatif 19 joule. So, value ini menunjukkan bahawa semakin jauh, the further away from the nucleus, okay, the further away from the nucleus, okay, the greater the energy of electron. Okay, maksudnya kalau elektron tu nak duduk lebih jauh dari nukleus, dia kena possess more energy. Sebab untuk dia stay dekat jauh tu, okay, dia kena ada energy yang lagi besar daripada force of attraction. Kalau energy dia kecil, dia akan tertarik masuk. Alright. So, itu yang kedua. Okay, next one. Postulate yang ketiga dia cakap, elektron at ground state, kalau dia absorb energy, dia akan naik atas.
Okay, kalau dia absorb energy, dia akan naik atas. So bila dekat atas, okay, dia ada perubahan energi kat sini. Remember, tadi kita dah cakap, okay, tadi kita dah cakap, lagi jauh dari nukleus, masuk lagi atas, lagi tinggi energi dia. Okay, lagi tinggi energi dia. So, over here, we know that it have to absorb energy. Energi tu datang dari mana? Energi tu datang dari bentuk dalam bentuk heat boleh, dalam bentuk light boleh. Okay, kita provide energy untuk bagi dia excite naik atas. Okay, kenapa? Makin atas, makin tinggi energi dia. Okay, makin atas, makin tinggi energi dia. Okay, so contoh, tadi kita dah kira energi dekat sini adalah negatif 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Lagi atas, negatif 5.45 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, so from here, what should we do? Okay, sorry, kamera tadi jatuh sekejap. Kita tahu bahawa transition of electron ini melibatkan perubahan energi. So, another formula yang kita diperkenalkan kat sini iaitu formula delta E. Delta E is equal to RH 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Okay, 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Okay, so kalau elektron dekat atas, okay, kalau dia absorb more energy, dia boleh excite pergi lagi atas. So the electron does not mean that it stay at n equal to 1. Dia boleh ada elektron dekat 2 pergi 4. Okay, bila dia naik atas, okay, it become unstable and it will fall back to lower energy level and release energy in the form of photon. Okay, remember, tadi dari bawah nak naik atas, dia kena absorb. Okay, sebab energi ke atas lebih tinggi. Tetapi bila dia dah turun balik ke bawah, dia kena lepaskan energi tu. It have to release the energy. Kalau dia simpan, kalau dia tak release energi tu, okay, kalau dia tak release energi tu, dia tak layak duduk di bawah ni. Okay, remember, the closer to the nucleus, the lower the energy of the electron. Okay, how can we calculate this? Kita guna this formula, delta E is equal to RH. RH masih lagi sama, which is 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Okay, ini adalah an initial. Initial bermaksud tempat mana dia mula. Contoh, for a transition of electron from n is equal to 3 to n is equal to 2. So, delta E is equal to RH 1 over, and initial kita adalah 3 square minus 1 over 2 square. Okay, kalau you kira ni, you akan dapat jawapan yang negatif. Kenapa nilai negatif? Negatif ni to indicates that energy is released. Okay, understand? Alright, so kita teruskan dengan next one. Energy of electron. Remember I said earlier, bila dia turun bawah, when the transition of electron, dia jatuh ke bawah, dia release energy in the form of photon. This energy akan ada dia punya frequency. Ini kita panggil sebagai frequency. Okay. Dan juga ada juga dia punya wavelength. Okay, ada juga dia punya wavelength. Okay, so energy tu dia akan ada frekuensi dia, dia akan ada juga dia punya wavelength. Okay, so we can determine the frequency of certain transition based on this formula. Kita boleh kira frekuensi dengan menggunakan formula tu. Contoh, if you are given a transition of electron from n is equal to 3 to n is equal to 2, and you were asked to determine the frequency of the transition,
you can first start calculate the energy of the transition by using this formula. Later, by using this formula, you can determine the frequency. Right? So, daripada sini, kita boleh determine frequency. We can also determine our wavelength. Apa unit untuk frequency? Unit untuk frequency adalah per second ataupun hertz. Unit untuk wavelength is normally meter. But most of the time, you will be asked to give your answer in nanometer. Okay. H ni apa? H ni adalah Planck constant. And our Planck constant nilai dia adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. And C ni is actually speed of light. 3.0 times 10 to the power of 8. So, constant ni tidak perlu hafal. Constant ni semua akan diberi di dalam exam anda. Okay? Constant akan diberikan. Yang tak diberikan adalah formula. Okay? So, chapter ni paling banyak formula dan memang tidak akan diberikan formula. You have to memorize all of this formula by heart. Okay, jangan risau. By the end of this lesson, insyaAllah, okay, you will be able to find you will be able to know some of the formula. If you will be able to know all of it by heart, that's really good. Okay, we proceed, yeah. Next one. So, as I mentioned earlier, the transition of the electron from higher energy level to lower energy level will release energy in the form of photon. And this energy will have its specific wavelength and also specific frequency. So, now, what can we do with this? All of this will be exist in our emission spectrum. Okay, so ini adalah contoh emission spectrum. Okay, this is an example of emission spectrum. So, our emission spectrum, okay, spectrum ni, dia ada discrete wavelength. Maksudnya, wavelength tertentu saja. Kenapa? Because this is a discrete transition between n is equal to 3 to n is equal to 2, n is equal to 4 to n is equal to 2, n is equal to 5 to n is equal to 2. All of this, okay, kita boleh determine the transition, okay, if we were given the frequency, if we were given the wavelength, kita boleh tentukan what is the transition that give rise to this line. Okay, so ini semua boleh ditentukan, boleh dicari dengan menggunakan this formula. This formula is known as Rydberg equation. Okay, this is known as Rydberg equation. So, for Rydberg equation, tolong ingat, the value of RH is different. Okay, value of RH yang digunakan di sini adalah 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. Okay, so this is how we use this formula to determine the transition. Jangan risau, nanti example saya akan tunjuk sikit macam mana nak buat. Okay, now we be talking about the emission spectrum. Untuk this spectrum, this one particular spectrum, okay, all of this transition end up at the same energy level. Maksud apa? Okay, you akan nampak 4 line ni, keempat-empat line ni terhasil disebabkan oleh transition yang semua berakhir di tempat yang sama. Okay, so different spectrum, different tempat akhir dia. So, what did I mean? Ini. Kalau kita tengok di sini, kalau semuanya akhir di n is equal to 1, it will be called as Lyman series. Kalau semuanya akhir di n is equal to 2, nama dia adalah Balmer series. Next, ini dipanggil sebagai Paschen. Kalau semua berakhir dekat 3, yang 4 ni adalah Brackett series, yang kelima ni adalah Pfund series. Okay, so cara nak ingat dia, cara saya ingatlah, saya guna ni sebagai Lehmann, balik, pasar, beri, pisang. Okay,
So, ada lagi satu trik yang kamu perlu tahu. Untuk Balmer series, special for Balmer. Balmer series ni adalah satu series yang exist dalam visible. Bila dia exist dalam visible, bermaksud kita boleh nampak. So, bila kita boleh nampak, mata kita akan nampak warna. Okay, mata kita akan nampak warna. So, we can see the color. Yang lain-lain ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Sebab dia exist dekat region yang lain. Okay, so yang di bawah sekali ni dia exist dalam UV. Okay, kalau mata you boleh nampak UV, you tak payah pakai sunblock dah. You keluar rumah, you nampak, oh, sinaran UV. Kita boleh elak macam tu saja. Okay, yang atas ni pula, semua yang di atas ni exist dalam infrared. Okay, infrared. Bermaksud, region dia tu lebih daripada yang kita boleh nampak. Infrared ni apa yang boleh nampak? Haiwan boleh nampak dekat infrared. Kita tak boleh. Okay, apa yang you akan nampak di infrared? You akan nampak hantu. Jangan terfikir pasal benda tu. Kita move on to next part. Okay, so kalau kata soalan, okay, soalan dia bagi spektrum macam ni. And this spectrum is colored spectrum. You obviously know that this is a Balmer series. Okay, Balmer series. And when we when we know that this is a Balmer series, kita boleh calculate the energy that corresponded to this line. Contohnya, by using this equation, okay, kalau kita guna equation ni, okay, we know that the wavelength untuk ini adalah 656 nanometer, 656 nanometer. We know that 1 over lambda is equal to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared, where N1 is less than N2. Okay, kita tahu ini adalah Balmer series. Kalau Balmer series bermaksud semuanya akan berakhir di N sama dengan 2. Okay, semua akan berakhir di N sama dengan 2. Okay, N1 dia is equal to 2. So, ni sama dengan 1 over 656 times 10 to the power of negative 9. Okay, jangan lupa tukar nanometer tu. RH kita jangan silap 1.097 darab 10 kuasa 7. 1 over N1 kita adalah 2 squared. Minus 1 over N2 kita squared. Ini kita nak cari, kita akan dapat N2 kita is equal to 3. Okay, N2 kita sama dengan 3. Okay, so untuk soalan macam ni, apa you perlu tahu satu adalah, you tak payah buat calculation yang panjang berjela. This is chemistry, bukan matematik. Okay, so you mesti make sure you ada formula you ada substitution yang betul, find the answer beserta unit. Kalau you nak guna function yang calc tu dekat calculator you, boleh, tak salah. Okay, sebab you punya working yang panjang-panjang berjela tu tak ada pun markah. Okay, markah maksimum untuk calculation biasanya 3 saja. Okay, alright, so tekak saya kering, minta saya minum air sikit. Excuse me. Alright, untuk bahagian berikutnya, kita akan discuss berkenaan ionization energy. Okay, ionization energy ni apa?
ionization energy is defined as the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous ion. Apa? Apa benda tu? This is actually my favorite definition. Saya sangat suka definition ni. Okay? So, student saya memang wajib hafal this fact definition. Kalau dia orang tak hafal, memang hilang markah dia orang. Okay. Minimum energy. Tenaga yang diperlukan untuk buang elektron. Okay. Kita ada sesi, ada lecturer-lecturer yang datang pada malam ini. Thank you for all your support. Okay. Kita harap untuk tengok sesi-sesi dia orang pula nanti akan datang. Okay. So, untuk ionization energy, apa yang anda perlu tahu adalah yang pertama, kita nak buang elektron. We want to remove elektron. Okay, macam mana? Kita ambil contoh hidrogen. Hidrogen, bilangan elektron yang dia ada cuma 1. 1 elektron. Yang ada dalam shell yang pertama. Okay, petala yang pertama. Which is that electron is here. Bila you nak buang something, okay, you nak buang kenangan luka you yang sakit hati, you nak buang ex you, okay, apa you buat? You buang dia sejauh mungkin. Out from your life, out from your mind. So, apa yang kita akan buat? Kita akan bagi energy, remember, to remove something we need energy. So, kita bagi energy, elektron tu akan excited from lower energy level, kita buang paling jauh. Kita buang sampai ke infinity. So, how do we calculate this energy? This energy can be calculated by using this formula. Delta E is equal to RH 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Kalau you guna this formula, you masuk transition dia daripada initial kita berapa? Asal elektron kita dekat N is equal to 1. So, RH kita adalah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 darab dengan 1 over 1 square minus 1 over infinity square. Okay, kita nampak ada nukilan-nukilan kisah cinta lama dekat dalam ruangan chat tu. Okay, so kalau ada tu boleh kongsi, tapi saya takkan baca. Okay, so remember for this one 1 over infinity. Okay, kalau 1 over infinity is 1 bahagi nombor yang sangat besar, nilai dia sama dengan kosong. Okay, so ini akan dapat 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Nilai yang you dapat ni, nilai dia adalah nilai yang positif. Kenapa? Ini adalah tenaga yang diperlukan untuk kita buang this electron. Okay, so now the question, right now we are actually calculating for 1 electron. Ini delta E ni untuk 1 elektron. But ionization energy dia cakap untuk 1 mol. Dalam 1 mol ada berapa elektron? Dalam 1 mol ada berapa elektron? Cuba kau fikir. Ini satu trik. Okay, dalam 1 mol kita ada berapa elektron? So my student should be able lah. They've been listening to this for quite some time. Saya dah cerita banyak kali dalam kelas, sampai saya melompat-lompat dalam kelas, tarik tangan lah apa semua. Okay, dalam 1 mol kita ada 6.02 darab 10 kuasa 23 elektron. So, to calculate IE, ionization energy, is equal to delta E ni kita kena darab dengan Avogadro constant. Okay, kita kena darab dengan Avogadro constant. Alright, so ini adalah cara kita nak kira ionization energy. So now, okay, very good. I can see some of my students yang respond. Okay, happy. InsyaAllah, maybe they will answer well tomorrow. Okay, right now, kita tengok pula apa masalah yang berlaku. As I mentioned earlier, Bohr atomic model ni tak perfect. Okay, dia tak perfect. Okay,
dia ada masalah. Yang pertama, dia ni hanya limited untuk satu elektron sistem. Bermaksud, spesies-spesies yang ada satu elektron. If you notice, dari awal lagi, example yang saya selalu guna, hidrogen, hidrogen, hidrogen. Okey, satu elektron saja. Kenapa dia tak boleh? Sebab pergerakan elektron tu restricted kat sini. Dia tak boleh cerita yang formation of extra lines. Okey, lepas tu, dekat sini, dia cerita elektron tu bergerak daripada satu energy level ke satu energy level. So, n is equal to 1, so n is equal to 2. Then, transition between this energy level and this energy level, energy dia is very discrete. Ini 2.18, ini negatif 2.18, ini negatif 5.45. Kita dah kira tadi. Okay, so what happen if you have less or more the energy than that? So, susah. Okay, dia macam tak boleh explain benda tu. Yang berikutnya, kalau kita tengok this experiment of hydrogen spectrum ni, okay, yang line spectrum tu in real life, we can observe some formation of extra line. And this extra line tidak boleh di-explain. Kenapa? Kerana transition of electron untuk Bohr is from one energy level to this one. So, from A to B, release this amount of energy. So, this is the wavelength. Specific. Satu line, satu frekuensi, satu transition. Okay, apa yang saya cakap tu kat sini. Ni. This line, okay, this line is because from ini pergi sini. You tak boleh ada line-line lain. Tengah-tengah ni tak boleh ada. Tak ada. Okay, dia tak boleh explain benda tu. Tapi bila kita buat eksperimen ni, kita akan nampak ada formation of extra line. Dia tak boleh explain. And finally, okay, dia tak boleh explain dual nature of the electron. Ini adalah extension of teori yang developed by de Broglie. De Broglie dia buat eksperimen, dia cakap bahawa light ni does not behave as a particle saja. Dia behave as a wave juga. Okay, so dia cakap why not this theory kita extend kepada semua matter dan elektron pun termasuk. So de Broglie cakap disebabkan benda ni Bohr postulate tu dah jadi tak valid. Dan penentang besar dia is actually Heisenberg. Heisenberg cakap it is impossible to simultaneously determine the exact position and momentum of a particle at the same time. You imagine like this. You tengah berjalan, tangan saya tengah bergerak. Okay, my hand is moving. So, when it's moving, I have the momentum. But where is my position? Okay, when I'm static, this is my position. But I don't have any momentum. But when I'm moving, where is my position? So you cannot determine both things simultaneously. When we discuss about Bohr atomic model, the electron are keep on transitioning from higher energy level to lower, lower to higher, and so on. So we can't say the electron is actually at this point and this point. So kita tak boleh determine precisely. So Heisenberg punya teori ni menyebabkan wujudnya molecular orbital, menyebabkan wujudnya teori yang baru. Okay, yang explain that electron does not exist dalam bentuk shell, tetapi exist dalam bentuk orbital. Okay, untuk malam ni saya tak ceritalah pasal orbital. Ini bab subtopik 2.2. Okay. Alright. So, let's have a look at all about the formula yang kita dah nampak. Formula ni nak guna bila? So, ini adalah semua formula yang saya extract daripada kita punya my mini lecture tadi. Okay, basically saya dah bagi macam full blast lecture lah tadi. Okay, kalau faham, okay, kalau tak faham, saya faham. Topik ni memang agak susah untuk difahami. Okay, it took me some time juga untuk master. Okay, but nanti what you have to know is how to answer the question first. Okay, kefahaman tu boleh dibentuk kemudian lah, pelan-pelan kita akan bentuk satu demi satu. With more practice, more reading, you boleh akan makin memahami. Okay, right. So now, kita tengok dekat formula. Ini formula yang pertama. Okay, formula yang first ni kita jumpa awal tadi lagi. Okay, so ini actually this formula untuk menunjukkan bahawa energy of the electron at certain energy level. Okay, contoh bila kita diminta calculate energy of electron at n is equal to 3. Berapa energy dia? Okay, ini formula yang kita gunakan. Okay, next one. Sorry ya, kalau saya punya energy agak high sikit,
Because saya rasa macam saya dekat excited state walaupun saya belum makan lagi. Daripada pagi tadi saya tak makan lagi ni. Tak makan betul-betul. Konon. Okay. This one pula. Formula ini. Delta E. Delta E digunakan untuk calculate di transition of electron. Okay, sama ada contoh daripada n is equal to 2 pergi n is equal to 3. So, daripada bawah, dia naik atas ataupun dia turun bawah. So, ini bila ada delta, kita compare between two energy level. Next one. Ini dikenali sebagai Rydberg equation. Okay. Rydberg equation. Dalam exam, dia boleh minta kamu by using Rydberg equation. Kalau dia cakap macam tu, you kena guna Rydberg equation. Right. So, how? When you were asked to calculate by using Rydberg equation, kebiasaannya kita guna Rydberg equation ni bila kita dah diberikan wavelength. Okay, bila kita dah diberikan wavelength, okay, kita dah diberikan wavelength, and then kita diminta untuk mencari maybe N2. Remember, bila kita guna formula ni, N1 sentiasa lebih kecil pada N2. So, N1 kita ni, okay, N1 kita ni sentiasa akan jadi kita punya N final. Kalau dia transition turun ke bawah. Okay. Next, this trio yang dalam kumpulan yang sama, ini untuk calculate frequency. Ini untuk calculate wavelength. Ini pun untuk calculate wavelength. Alright. So, apa beza delta E ini dan delta E ini? It is actually the same thing. Dia benda yang sama. Bezanya adalah based on information given. Kalau you diberi value, contoh, transition daripada N sama dengan 3 pergi N sama dengan 2. Okay, kalau diberi macam ni. So, kita ada dua value of N yang berbeza. So, kita boleh cari delta E kat situ. Tapi, kalau kita diberi wavelength, kita boleh cari delta E yang ini. Sebab kita tak tahu dari transition mana ke mana. Ataupun kita diberi frequency ataupun wavelength. Okay, kita boleh guna these three formula untuk mencari salah satu komponen. Okay? Alright. So, with that, kita tengok the next part, the practice question, yang mana tengok soalan-soalan yang diberikan. So, the first question. Okay. For the first question, we were given a line spectrum of hydrogen atom in a Balmer series which fall in a visible region. Okay. Soalan yang pertama, explain how the third line of Balmer series is produced. Soalan kedua, what is the wavelength in nanometer and frequency of the third line of Balmer series? Okay. Alright. So, untuk soalan-soalan yang dalam chemophilic ni, soalan ni saya assume lecturer you dah bagilah. Kalau you tak dapat lagi, tak ada masalah. Kita tengok satu demi satu. Soalan berikutnya dia minta kita calculate di ionization energy. Okay. Kita tengok the first one. Explain how the third line of Balmer series is produced. Balmer series, dalam soalan dah bagi tahu Balmer series. Bila dia cakap Balmer, bermaksud N final dia is equal to 2. Okay, elektron tu akan jatuh ke N is equal to 2. How is the first line is formed? The first line is the closest transition. Okay. The first line akan dihasilkan daripada transition daripada 3 kepada 1. Itu jiran paling dekat, first line. Okay. So, second line 4 to 2. The third line from 5 to 2. Cara nak buat ni ada banyak cara sebenarnya. Okay, first you determine mana N final dia. Untuk tentukan N initial dia, you ambil je 2 ni, you tambah dengan 3 kat sini. Okay, tambah 3. So, you dapat 5. So, how you calculate this? You cakap, okay, the third line of Balmer series
So far connection okay ke? Is produced when electron at excited state. Excited state adalah initial ya, which is n is equal to 5, 4 to lower energy level which is n is equal to 2 and release energy in the form of photon. Okay. Soalan ni dia minta explain. Dia bukan minta state. Kalau soalan state, senang dia jawab macam ni saja. Okay, untuk soalan state, dia just jawab macam ni saja. From n is equal to 5 to n is equal to 2. Ini dapat 1 markah untuk state. Tapi soalan ni minta explain. So, you kena bagi tahu excited state dia berapa, n is equal to 5. Lower energy level, which is ground state dia, n equal to 2. Dan dia release energy in the form of photon. Dia bagi tahu semua ni. Okay, ini adalah soalan explain. Sama juga kalau soalan minta describe. Senang? Oh, susah. Soalan berikutnya. What is the wavelength and frequency in nanometer of the third line of Balmer series? Soalan minta cari wavelength dan frekuensi, okay, of the third line of Balmer. Ini kita dah cakap tadi. Ini adalah transition daripada n is equal to 5 to n is equal to 2. Itu delta n dia. So, if the question asks us to determine wavelength, we can simply use this formula. 1 over lambda is equal to RH 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared, where n1 must be always less than n2. Okay, ini formula kita. So, what should we do? Kita just substitute. 1 over lambda is equal to RH, jangan silap. Ada dua value RH. So, ini kita guna 1.097 darab 10 kuasa 7 per 1 per N1 lebih kecil daripada N2. So, 5 dengan 2, yang lebih kecil adalah 2. So, 2 kuasa 2 tolak 1 per 5 kuasa 2. Okay. So, you boleh dapat dia punya 1 over lambda you sama dengan 230 700. Okay, ni m negative 1. So, lambda you is equal to 4.341 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Soalan minta in nanometer. Bila soalan minta in nanometer, okay, soalan minta in nanometer, apa you perlu buat adalah, okay, you kena tengok nanometer ada 10 kuasa negatif 9. Ni baru negatif 7. So, kita tak cukup lagi 2. So, apa saya buat? Saya akan gerakkan 2 tempat perpuluhan ke belakang. Okay, dia akan jadi lambda is equal to 434.1 nanometer. Okay, so ini adalah kita jawab the first part. The second part, they ask us to determine the frequency.
we know that mu is equal to C over lambda. C kita adalah 3.0 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda kita adalah 4.341 darab 10 kuasa negatif 7. Ini sama dengan 6.911 darab 10 kuasa 14 Hz. Unit untuk frekuensi either Hertz ataupun per second. Dua-dua boleh. Ada guna cara lain tak? Ada guna cara lain? You boleh juga guna cara yang cari energi dulu. You guna delta E. Daripada delta E, you cari wavelength, lepas tu cari frekuensi pun boleh juga, tak salah. Tak salah. Sebab soalan tak specify jawab guna cara apa. Next question. Calculate the ionization energy of the hydrogen atom. Remember, ini kita dah buat tadi sebenarnya. So ionization energy daripada N initial dia adalah 1 bagi N final dia is equal to infinity. So how do we calculate this? By using this formula, delta E is equal to RH 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. RH kita adalah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 darab dengan 1 per 1 square tolak 1 per infinity square. Kita dapat delta E is equal to 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Ini adalah formula delta E. Ini untuk satu elektron. Bila kita nak calculate ionization energy, IE Aldo, sekejap lagi saya jawab soalan kamu ya. Kalau IE is equal to delta E darab dengan NA. Ini sama dengan 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 darab dengan NA kita adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Ini sama dengan 1.312 darab 10 kuasa 6 joule per mol. Nak jadi kilo, dia kena kuasa 3. Ini sama dengan 1312 kilojoule per mol. Alright, soalan Aldo tadi, macam mana kalau dia adalah 3.1 darab 10 kuasa negatif 20 meter, nak tukar jadi nanometer. Apa yang perlu buat? Nanometer adalah 3.1 darab 10 kuasa negatif 11 darab 10 kuasa negatif 9 darab 10 kuasa negatif 9 meter. So ini adalah nanometer. So dia jadi 3.1 darab 10 kuasa negatif 11 nanometer. Jaranglah kita nak sampai macam ni punya style. Ini jarang lah. Biasanya nombor yang untuk dari nanometer tu nombor dia lebih nombor dia lebih macam dekat sikit lah, dan 10 kuasa negatif 7 and so on. Right.
Kita teruskan with the next question. Question number 2. We were given a line spectrum. We were asked to calculate the the wavelength and the energy emitted for line R. We were also asked to determine the wavelength of line P in nanometer. Alright. Terus pada soalan ini. Calculate the wavelength and the energy emitted for line R. Okay. Untuk line R, okay, how you calculate there? First, you know that this is our line R. Okay, this is our line R. Okay, then we were given the frequency. So mu is equal to 1231 times 10 to the power of 15 Hertz. Soalan dia minta calculate the wavelength. We know that mu is equal to C over lambda. Therefore, lambda is equal to C over mu. C kita adalah 3.0 darab 10 kuasa 8. Bahagi dengan substitute a value dia. 1, 2, 3, 1 darab 10 kuasa 15. Ini adalah MS negatif 1. Ini adalah S negatif 1. Kita akan dapat ni sama dengan 2.437 darab 10 kuasa negatif 10 meter. Okay, so 2.437 darab 10 kuasa negatif 10 meter. And from here, kita boleh calculate di delta E. Okay, we know that delta E is equal to H. We masuk je value of frequency. Ini adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule second. Sorry, joule second saja. Sorry. And then kita punya frekuensi which is 1231 darab 10 kuasa 15 Hz, which is per second lah. So ini sama dengan 8.1615 darab 10 kuasa negatif 16 Joule. Okay. Okay, kita teruskan with next one. Calculate the wavelength for line P in nanometer. Line P. Why not awak calculate wavelength ni? Cuba share jawapan dengan saya tengok. Saya pun nak tahu juga jawapan apa yang awak dapat. Okay, formula apa yang awak guna dan apa jawapan yang awak dapat untuk this question. Okay. Cuba share jawapan, cuba tulis jawapan di ruangan komen. Saya nak tengok siapa yang ada lagi kat sini. Okay. Dekat saya dah kering dah. So far fahamkah? Okay, so far fahamkah? Saya dah try tackle every single type of questions jugalah. Okay, dalam presentation tadi dan juga dalam soalan-soalan ni. Okay, cuba try. Saya nak tengok berapa jawapan yang anda dapat. Okay, what is the wavelength of line P? Okay, kita ada Nur. Sorry ya kalau saya tak reti baca nama kamu. Kita ada NRHMSHRSL. Sebab huruf vowel sudah hilang. Dia kata dia dapat 304.57 nanometer. Okay, yang lain ada tak yang dapat lagi? Saya tengok. Okay, so mesti you know this formula. V is equal to C over lambda. C kita adalah 3.0 darab 10 kuasa 8 MS negatif 1 bahagi dengan lambda
985 darab 10 kuasa 15 per second. Dapat ini sama dengan 3.045 darab 10 kuasa negatif 10 meter. Okay. So now, ini yang awak dapat ini, okay, nilai dia dalam meter. Dalam meter. Kita nak dalam nanometer. Macam mana nak jadi nanometer? So remember, ini asas indices, asas indices matematik. Nanometer is darab 10 kuasa negatif 9. Okay, nano is darab 10 kuasa negatif 9. So ini sama dengan darab 10 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa negatif 9 meter. So ini akan jadi nanometer. So 3.045 ni, ini adalah kita punya nilai di depan dia. So jawapan dia akan jadi 3.045 darab 10 kuasa negatif 1 nanometer. 10 kuasa negatif 1 is actually kosong ataupun 0.3045 nanometer. Okey. Yang mana dapat 300 tu salah. Okey, kalau dapat 10 kuasa 1 is betul. Ni 10 kuasa negatif 1. Bila 10 kuasa negatif 1, titik perpuluhan kena gerak ke depan. Okey. Okey. Ada problem sikit ya, tukar unit daripada meter ke nanometer. Okey. So, next one, soalan 3. Yang dapat 10 kuasa negatif 19 tu ada silap sikit, tak apa. It's okay to make mistakes. Okay, my philosophy is it's okay for you to make mistake because you are learning. Kamu dalam fasa belajar. Okay, kalau ada salah, perbetulkan. Alright, balik pada soalan ni. Draw the electronic transition for the for line P, Q and R on the same energy level diagram of the hydrogen atom. Calculate the energy corresponding to line Q. Okay, for this question, apa yang awak perlu buat adalah, first, you have to know cara baca spektrum. Okay, cara baca spektrum. Okay, if you were given a line spectrum, okay, macam mana cara baca dia? Okay, the way we read it is, bahagian yang gap paling besar, you cari gap yang paling besar. Oh, ini adalah gap yang paling besar. Okay, line yang paling hujung dekat gap tu, okay, will be your first line. Okay, first line. So ini akan jadi line yang pertama. Ini line yang kedua, line yang ketiga, ini line yang keempat, ini line yang kelima. Okay, so apa yang kita tahu dari sini? Line yang pertama dihasilkan dari transition yang paling dekat. So we were given that this is a Lyman series. Lyman bermaksud semuanya akan berhabiskan n is equal to 1. So transition yang pertama adalah n is equal to 1. Daripada mana? Ini, line ini terhasil daripada n is equal to 2 pergi ke n is equal to 1. Ini terhasil daripada n is equal to 3 pergi ke n is equal to 1 and so on. So from here kita tahu bahawa line R dihasilkan daripada 3 pergi 1, ini 4 pergi 1, ini 5 pergi 1. Okay, ini 2 pergi 1 and so on lah. Okay, so you have to know one thing. Ini satu dan ini adalah dua benda yang berbeza. Okay, nombor line spectrum tu bukanlah energy level yang diterbalikkan. Bukan. Okay, dia bukan energy level yang diterbalikkan. Okay.
Ini adalah plot of energy. Yang ini dihasilkan disebabkan oleh transition. Maksudnya ini elektron dari 3 pergi 1. Okey, ini yang menghasilkan line up. Dan 4 pergi 1 dia menghasilkan line Q. 5 pergi 1 dia menghasilkan line P. Kalau soalan macam ni, you tak payah baca spektrum. Okay, you tak payah baca spektrum. Okay, so itu soalan ni senang. Next one, calculate the energy corresponding to line Q. We know that line Q is formed from the transition between from n is equal to 4 pergi ke n is equal to 1. So soalan ni tak calculate delta E. Okey. Soalan dia, kita balik kat sini dulu. Infinity tu. Okey, dia tak ditekankan sangat lah. Kalau ikutnya dia tak ditekankan sangat. Ada tahun dia terima, ada tahun tak terima. So it's actually best practice untuk letak convergence limit yang atas ni. Yang titik gelap ni kita panggil sebagai convergence limit. Okey. Kita letak kat situ terus. Okay, it is a good practice. So make it as a habit lah untuk buat benda tu. Ada tahun dia bagi markah, ada tahun macam dia abaikan, tak ada tu. So I can say yes or no. Okay, tapi yang penting sekali kat sini, student suka ni tunjuk arrow ni, tapi dia lupa nak label yang bawah ni. Yang bawah ni kena label ya. Kalau dia tak label bawah tu memang tak dapat. Right. So now we want to calculate the energy corresponding to the line Q punya transition. Delta E is equal to RH 1 over n initial squared minus 1 over n final squared. Ini adalah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. 1 over n initial kita adalah 1. Initial kita 1. Initial kita 4. Minus 1 over 1 square. Ini dapat negatif 2.0438 darab 10 kuasa negatif 18 Joule. Okay, so itu adalah cara kita kira. Alright, so dalam chapter kali ini kita dah basically kita dah tengok every single possible, bukan possible lah, yang saya tak touch kat sini adalah yang weaknesses. Saya tak touch pasal de Broglie, Heisenberg, itu saya tak touch sangat. Okay, so untuk hari esok insya-Allah, okay, untuk hari esok insya-Allah kamu boleh jawab lah. I wish you all the best. Okay, if you have any questions, okay, so I will wait around 5 more minutes dekat dalam ruangan chat ni untuk mendengar apa-apa saja soalan yang anda nak tanya. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan end lah session kita pada malam ni. Okay, so I really hope you guys enjoy session kita pada hari ini. Okay, I hope you guys faham lah. Okay, so sesi sesi how do you say, Chemophilic kali ni memang saya handle seorang-seorang je sebab kita pecah untuk chapter 2. Okay, kita fokus malam ni just fokus untuk subtopic 2.1. Nanti akan ada lagi lecture-lecture lain yang akan buat guest appearance dan akan handle lagi slot-slot yang akan datang. Okay, so saya masih lagi waiting for any question you'd like to ask. Okay, boleh tanya. Okay, so see our YouTube channel Siri Persera Kimia Awak, we have a lot of resources here. Okay, kita ada macam-macam resources kat sini. You boleh tengok. Okay, you boleh visit, nak baca satu demi satu. Untuk isi kehadiran, okay, untuk isi kehadiran, nanti saya akan sharekan satu link survey. Nanti post Chemophilic punya link tu akan dikongsikan kejap lagi. Saya akan sharekan dekat ruangan chat.
Okay, so ataupun maybe akan dikongsikan dengan lecturer you sendiri. Okay, lecturer you mungkin akan kongsikan benda tu. So kita I really hope you get something lah out throughout the session. Okay, ada satu soalan yang best kat sini. Soalan dia adalah, Sir, how many decimal places ataupun titik perpuluhan yang perlu diambil? Okay, berapa titik perpuluhan yang perlu diambil? Jawapannya adalah final answer. Untuk final answer ini you bagi 2 tempat perpuluhan, negatif 2.04 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Dalam ini you bagi 2. Tapi throughout your calculation, dalam working bagi 4. Okay, bagi 4. Okay, so ada lagi soalan nak ditanya? Okay, ada lagi soalan yang nak ditanya? So untuk soalan calculation memang wajib lah. Chapter 1 ni memang kita memang fokus pada calculation. Okay, memang kita sangat-sangat berfokuskan kepada calculation. So kalau you tak tahu calculation, memang susah lah you nak jawab. Okay, make sure tomorrow bila you jawab exam, please bring together your calculator. Okay, bring together your calculator. Jangan tinggal calculator tu. Kalau you tinggal calculator tu, susah. Okay, susah awak nanti. Awak tak dapat jawab. Okay, so untuk awak punya punya attendance, kejap saya akan share link dekat sini. Okay, saya akan share link dekat sini. So link tu awak boleh klik, awak boleh isi sebagai untuk kehadiran awak di sini. Saya nampak ada lebih 200 ya sepanjang sesi ni. Alhamdulillah, maybe you guys very worried about your you guys punya test tomorrow. So jangan risau benda tu. Okay, attendance ni saya tengah share dekat sini. Okay, ada soalan lagi. Sir, macam mana mau pastikan bila kita tolak bahagi power value tu betul atau salah macam mana? Maksud saya, kalau tak guna kurungan, dia tak sama soalan dengan bila tidak kurungan. Oh, ini apa ni? Ini guna calculator Kalau you guna calculator, memang kena guna kurungan. Okay, ikut formula dia. Kalau formula dia ada kurungan, you kena start dengan kurungan dekat depan. Okay. Dalam jalan pengiraan, formula ada markah ke? Yes. Kebiasaannya formula satu markah. Formula ataupun substitution, kadang-kadang kedua-duanya kita bagi markah. So, ini saya tak berani nak kata betul ke tak, tapi most of the time dalam you punya PSPM, about 5 to 6 marks memang dekat formula saja. You tak tahu, you tulislah formula. Ini kalau macam you nak cari markah free lah kan, tulislah formula. Tapi make sure formula tu betul lah. Jangan formula yang salah. Okay, macam contoh subtopik chapter 2. Yes, subtopik chapter 2 punya tu, chapter 1, kita akan guna formula ada banyak tau. Kalau soalan minta molarity, you bagi formula molarity, memang salah lah. Okay, memang kena tepat formula dia. Okay, Sir, link tu bukan sama ke dengan share to Telegram? Ya, sebab dia link tu dia nak tengok post pula, post reflection. Selepas sesi ni ada peningkatan ke tak, faham ke tak. Kalau faham, mungkin boleh kita adjust lagi satu sesi ke kan. Tak kot. Okay, macam tu lah. Sir, besok ada provide constant tak? Yes, dalam exam kamu sentiasa dibekalkan constant dan juga list of relative atomic mass. Kedua-dua tu sentiasa dikongsikan dalam exam. Okay. Alright, ada lagi soalan yang nak ditanya? Okay, saya tunggu lagi. Kalau ada soalan yang nak ditanya, saya cuba jawab. Okay, insyaAllah I try my best lah. I'm not the best, but I try to give my best for every single of my students. Okay, so for tonight, korang semua adalah student saya.
Okay, so kalau kita tidak tulis unit untuk last answer tu kira salah. Yes, jawapan akhir beserta unit. Okay, jawapan akhir beserta unit. Okay, standard marking lah, standard marking untuk soalan yang berkaitan calculation ni normally, okay, kita akan start dengan formula 1 markah, substitution 1 markah, final answer with unit 1 markah. Okay, ketiga-tiganya. Okay, yang tengah ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okay, yang atas dan bawah tu selalu ada. Kalau bernasib baik 3 markah. Kalau tak bernasib baik 1 markah. Maksudnya tengok pada penggubal soalan tu. Alright. Ada lagi soalan yang nak ditanya? Okay. So, kalau tak ada lagi soalan, thank you everyone for tonight's session. Jangan lupa fill in di attendance melalui Google Forms tu. Google Form tu kita nak tengok you punya feedback lah selepas habis session ni, apa you punya perasaan you macam mana and so on. Okay, hopefully esok you will do your best. Okay, so jangan risau, exam diagnostic test tu senang saja. Okay, pelan-pelan, don't burn the midnight oil, jangan stay up malam-malam sangat. Okay, you need your rest. Okay, badan kamu perlu rehat, otak kamu pun perlu rehat. So make sure kamu rehat. Okay, remember, okay, nak berjaya tu tak mudah. Bukan senang untuk berjaya. Kalau senang untuk berjaya, semua orang dah berjaya dalam dunia ni. Okay, tetapi nak berjaya tu perlu bermula dari diri kita, dari dalam hati ni. Okay, kalau kita tak mula dari dalam, kita sendiri yang tak start, susah. Okay, nak berjaya, perubahan tu bermula dari dalam. Satu paling susah nak ubah adalah diri sendiri. Sebab you boleh ubah satu hari, you nak kekalkan perubahan tu setiap hari, you nak istiqamah setiap hari tu susah. So bila nak berjaya, you kena ubah dulu hati you, ubah set up di sini. InsyaAllah you pasti berjaya. Okay, with that, thank you for watching, thank you for joining my live session tonight. Okay, I wish you all the best. See you next time. Assalamualaikum. Bye.